एकनाथ जिंदाबाद 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 भद्रक जिला सामाजिक एकनाथ जिंदाबाद। अरे सरकार तुमको लज्जा लगुनी गिरफ्त करते पुलिस तुमको निंदा करा जाउची। भद्रक जिला सामाजिक जिंदाबाद मिलित भाबरे एभलिया सरकार सांबादिक गिरफ्त कर लज्जा लगुनी भद्रक जिला सामाजिक एकनाथ जिंदाबाद 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 मालकानगिरी एक हुआ सरकार मिलकर ओडिशा सामाजिक एक हुआ আমার চারটি স্যার দাবি রয়েছে সাংবাদিক মানুষ প্রথমে সুরক্ষা দেওয়া যাও বলে স্যার জেলা প্রশাসন পক্ষরু আমরা নিবেদন রয়েছে।